Waalaikumsalam. Bisa dengar dengan jelas? Sama videonya juga lancar? Bisa. Sangat dengar. Makasih Bu Yunita Roza yang telah mengundang saya untuk menjadi pembicara dalam seminar ini. I think I feel very honored actually, and I think it's such a great privilege for me to at least see what are the new talents and the new pemuda dari Ranah Minang. And a little bit of story about me. I think mohon maaf kalau bahasanya campur-campur pakai bahasa Inggris, bahasa Indonesia sama bahasa Minang. Jadi sedikit cerita tentang Gary. Gary dulu aslinya dari orang Padang, suku Sikumbang, lahirnya di Padang, Lubuk Minturun di Sumatera Barat. Ibu saya aslinya dari Solo dan ayah saya aslinya dari Sumani, dari Batu Sangkar. And dulu SD-nya di SDN 22 Lubuk Minturun, cuma di belakang rumah. SD-nya kayak lumayan kecil. Dan alhamdulillah setelah dari SD sana lanjut ke SMPN 1 Padang, sekolahnya Bung Hatta. Dulu ditanya guru pas kelas 5 SD mau lanjut kemana pas SMP, saya bilang mau ke SMP 1 Padang, soalnya itu sekolahnya Bung Hatta. Dan guru saya dulu malah ketawa pas saya jawab seperti itu, soalnya belum ada satu pun dari SDN 22 Minturun yang pernah nilai UN-nya tinggi yang bisa masuk ke SMP 1 Padang. Dan alhamdulillah saya waktu itu siswa pertama yang masuk ke SMP 1 Padang. Dulu karena adik-adik semuanya ikut Olimpiade Matematika kan dulu sekarang ini. Saya dulu juga kayak ikut sampai bisa dibilang sampai kuliah S3 di UCSF, dan di Amerika sekarang ini sebenarnya gara-gara sering ikut lomba dulu pas SMP-nya, pas SD sama SMP. And I think salah satu pesan, saya punya 2 pesan untuk adik-adik sekalian. Pesan pertama yang saya pengen sampaikan adalah itu untuk you need to identify what you're passionate about. Kita harus tahu sesuatu yang menurut kita itu sangat kita sukai. Dan waktu itu pas saya masih SMP, saya menyadari bahwa saya suka banget sama yang nama biologi. Dulu pernah ikut Olimpiade Matematika dan suka lah, lumayan jago di matematika. Terus malah abis matematika malah tertarik dengan fisika dulu, dan ikut klub fisika di SMP 1 Padang. Dan waktu itu gak terlalu jago sebenarnya fisikanya, tapi dan pernah diajakin sama guru biologi. Jadi nilai biologinya bagus, kenapa nggak ikut biologi aja? Ada join klub biologi. Dan malah jatuh cinta sekali sama biologi. Dulu pas SMP itu saya suka banget baca buku SMA kakak saya yang waktu di SMA. Saya pinjam bukunya tuh saya baca-baca banyak. Dan karena ikut klub biologi, diikutin lomba bermacam-macam sama guru saya namanya Bu Esther yang sekarang udah almarhum. And I think this is one of the first time that I recognize something that I'm passionate about. Pertama kalinya saya menyadari salah satu yang menurut saya sangat sukai, dan saya juga lumayan, dan I'm pretty good at it. I think saya sukai, saya mau belajar, dan saya juga lumayan jago lah dalam mata pelajaran ini. Dan itu waktu itu biologi. Dan menurut saya adik-adik sekarang sebenarnya udah tip pertama ini udah terselesaikan karena udah ikut lomba matematika, berarti sudah tahu sekarang itu suka matematika. And I think it's a good thing to recognize something that you're really passionate about, something yang kamu sukai dan sesuatu yang you just enjoy doing it. And I think for me, when I was back then, saya suka banget baca buku biologi. I think ke perpustakaan dulu bacanya buku biologi, baca buku tumbuhan, baca buku hewan, lihat ensiklopedia, semuanya itu biologi semua. And I think for me it opens so many opportunities, membuka banyak jalan untuk, dan bahkan memberi saya beasiswa untuk lanjut SMA, kuliah S1 di MIT, dan sekarang kuliah S3. Singkat cerita dulu ikut lomba biologi, terus alhamdulillah ikut seleksi OSN, lulus ke tingkat kota, lulus ke tingkat provinsi, dan lulus ke tingkat nasional. And waktu itu saya malah belum mengerti sekali apa itu Olimpiade, cuma ikut-ikutan lah intinya, cuma ikut-ikutan lomba karena guru saya nyuruh ikut lomba. And I made it to the national level. Saya sampai ke tingkat nasional itu cuma karena pikiran saya suka belajar biologi, bukan pengen
menang, pengen dapat olimpiade, pengen dapat medali, pengen membanggakan sekolah, gak ada ide sama sekali, cuman karena suka biologi intinya. And menurut saya kenapa saya suka biologi dulu, karena saya suka banyak bertanya. I think saya suka bertanya kenapa sih kok kayak tumbuhan tuh warnanya hijau kayak gitu. Kenapa kok burung-burung gitu ada musimnya dia bertelur, ada musimnya. Kenapa burung itu punya kicauan yang unik? Gimana cara burung itu bisa kok belajar kicauannya? So a lot of this curiosity, I think. Jadi kita harus when we're really young, selama kita masih muda, kita punya, I think you should ask a lot of questions. Jadi kamu harus sering bertanya gitu, bertanya ke diri sendiri, kenapa sih kok kayak gitu, kenapa sih kok kayak gitu, kenapa sih kok kayak gitu. To the simplest question, I think when I was really young. So ketika saya masih kecil, saya suka banget pergi main ke pantai, berenang di pantai. Dan saya bertanya, kenapa sih kok ada ombak? Karena angin atau karena apa? Kok bisa di pantai itu ada ombak? So I think, again, one of the first thing that you need to recognize, I think my first step is to identify something that you're really, really passionate about, something that you're willing to put the time and the work, and purely for your curiosity. So, buat adik-adik sekalian mungkin suka banget matematika. Kenapa sih suka matematika? And karena menarik, karena numbers is interesting. I think when I was at MIT, selama saya di MIT, semua orang itu jago matematika. I think we are surrounded by numbers. Semua mata pelajarannya itu pakai angka-angka semua. Dulu jurusan biologi itu namanya di MIT itu course 7, nomor 7. And I think that's something that you should, and I think leading to that, for me, like the second advice that I should give you all, which is trying to nurture this talent. Jadi yang kedua adalah buat memberi waktu dan tetap bersemangat untuk menjadi lebih bagus lagi dalam something that you're passionate about. And for this case is matematika. Menurut saya menjadi anak Indonesia itu lumayan beruntung. Soalnya pemerintah itu punya wadah-wadah buat kita, wadah-wadah buat kita untuk, I don't know, showcase your passion and your talent. Jadi ada banyak kompetisi dalam sains dan non-sains juga. Ada juga Olimpiade Sains Nasional yang seleksinya mulai dari kota, provinsi, sampai ke nasional. Dan bahkan kita bisa ikut Olimpiade tingkat internasional. I think bahkan di Amerika sendiri gak banyak lomba-lomba seperti itu yang pemerintahnya benar-benar memberikan wadah buat kita untuk menjadi lebih bagus lagi, buat kita menurture talent kita sendiri. And this is especially true for me. I think pas saya lulus dari SMP 1 Padang, sempat galau juga sebenarnya dulu karena saya berasal dari keluarga yang kurang mampu. Walaupun saya lulus dulu dengan nilai UN paling tinggi di Sumatera, 39,35 dari 40. Saya ingat cuma salah 3 soal, nggak salah. And dulu sempat galau juga, soalnya nggak tahu bakal bisa lanjut ke SMA apa enggak. And alhamdulillah gara-gara pernah ikut Olimpiade, pernah ikut lomba-lomba biologi ini, malah dapat beasiswa untuk lanjut ke sekolah di Bandung. And I'm very grateful for that. Selama sekolah di Bandung ini, saya sangat beruntung soalnya sekolahnya benar-benar mengerti gimana cara menurture talent ini. Jadi kayak sekolah saya itu memberikan kebanyakan freedom for me to study things that I'm really passionate about. To really put the time and the work to be better when I'm of biology. Jadi selama saya di SMA, kebanyakan saya malah nggak ke kelas. Guru-guru saya malah sering bertanya kayak, Gary pengen belajar baca buku teks biologinya atau pengen duduk aja pengen di kelas ini. Terus saya bilang, lebih mendingan baca buku biologi saya, Bapak. Dan guru-guru saya mengerti bilang, oke, kalau gitu silakan lanjut ke perpustakaan. And I think this is the mentality that you all should have. Kalau kamu itu nggak bagus dalam satu bidang dalam waktu semalam, bukan dalam waktu seminggu atau dalam waktu sebulan, perlu waktu untuk menjadi bagus dalam satu hal. And selama saya di SMA itu, saya benar-benar gigih banget buat belajar biologi ini.
tiap hari saya biasanya bikin target. Ada buku dulu kalau biologi itu salah satu terkenalnya itu buku Campbell. Jadi saya ada target dalam seminggu harus baca berapa halaman, and dalam sebulan harus selesai berapa chapter, and mungkin dalam 3 bulan saya harus selesai satu buku ini. And I think putting a goal is one of putting like setting up a goal not just in a long term but also in more daily basis really help you to be better at something. Jadi untuk bisa lebih bagus lagi dalam satu bidang itu nggak datang dalam cuma sehari. Jadi harus ada kerja keras setiap hari dan harus ada goal yang clear, yang jelas. Jadi ada target yang jelas. Dulu waktu saya masih SMA itu sering ada target. Misalnya saya harus selesai 2 chapter dalam 2 minggu. Dan untuk selesai 2 chapter dalam 2 minggu itu biasanya kayak saya target, mungkin harus bangun jam 3 nih, harus baca buku dulu sebelum sholat subuh biar selesai chapter yang saya target. And you have to stick to it. I think this is the hardest part. You set a goal and you have to stick to that. And I think this approach worked extremely well for me. And because I know that soalnya saya sadar, soalnya saya bukan salah satu orang yang paling pintar di SMA Pribadi Bandung. Bahkan dulu di SMP 1 Padang juga bukan orang yang paling pintar di SMP 1 Padang juga. Dan di SDN 22 Binturong juga bukan yang paling pintar juga. Malah dulu di SDN 22 Binturong itu bukan siswa teladan malah. Guru saya dulu benci banget sama saya karena saya suka mauta di kelas. Didudukin paling belakang soalnya berisik di kelas lo. Jadi kerajonya mauta setaruh. Jadi lataan di paling belakang. And I really made it that far because I told to myself that kalau aku kerja keras, kalau aku belajar tiap hari, kalau aku kasih waktu aku buat belajar, mungkinlah aku bisa masuk ke SMPN 1 Padang. Mungkinlah aku bisa lulus UN dengan nilai yang bagus. Mungkinlah aku bisa dapat medali di Olimpiade Sains Nasional. And I think this mentality stick with me because I always assume that I'm not the brightest of them all, but I can work harder than anyone else. And dan ini kayak malah waktu aku lulus, alhamdulillah selama di SMA Pribadi Bandung aku dikasih banyak fasilitas dan opportunity and also resources untuk belajar biologi lebih bagus lagi. Jadi ada camp Olimpiade aku ikutin. Sekolah juga ngundang beberapa dosen biologi dari ITB buat ngajarin kita semua juga. And I felt very grateful. And I think for me, when actually, alhamdulillah aku lolos ke tingkat kota, ke tingkat provinsi, ke tingkat nasional. And when I was at a national, waktu itu salah satu Olimpiade biologi yang paling susah deh di tingkat nasionalnya. Soalnya banyak veteran-veteran semuanya pada ini dulu bang. Alah. And ada dua anak yang udah ikut ke internasional juga sekarang ikut lagi ke nasional. Dan waktu itu dibilangin sama kakak kelas saya, Gary kayaknya nggak tahun pertama kan ikut Olimpiade ini, kayak nggak mungkin lah dapat medali ya. Jadi kayak nyantai aja lah intinya, dibilang kayak gitu. Gak usah berharap tinggi soalnya kompetisinya susah banget tahun ini. Ada banyak veteran yang ikut. Kemungkinan paling dapat perunggu bisa, tapi kemungkinan nggak bakal dapat. And dibilang kayak itu sama kakak kelas saya. Dan saya malah mikirnya, I don't think so. I think I don't really want to focus who are my competitors. And I think saya bilang kayak saya nggak perlu pikirin lah orang-orang lain siapa aja kompetitornya. Yang penting pengen belajar aja, pengen fokus ke lombanya sendiri. And that's what I exactly did. I just focus on myself and I studied really hard. Waktu itu mungkin kalau lebih jelas set up goal. Jadi goal saya misalnya kayak saya bakal belajar sebanyak ini misalnya dalam seminggu saya bakal belajar misalnya 20 jam untuk baca buku. Dan setelah itu selama misalnya mungkin 1 hari saya coba ngerjain soal-soal Olimpiade OSN tahun sebelumnya. Dan itu saya juga ngerjainnya seakan-akan saya juga dalam Olimpiade itu. Misal kalau satu soalnya itu untuk 3 jam, saya coba timing 3 jam, dan saya kerjain soalnya, fokus, seakan-akan saya dalam ikut Olimpiade. And I think having this mentality, just focusing on myself and focusing on the competition and not caring about
other people and also other competitors work really well. Alhamdulillah waktu itu pertama kali ikut saya langsung dapat medali emas dan salah satu pendapat medali emas yang paling muda dan saya nggak nyangka sama sekali bakal nggak ada orang yang nyangka sama sekali. And this is so my first advice for you all. Kayak tips pertama buat adik-adik sekalian adalah satu untuk recognize talent. Tahu apa aja minat dan bakat kalian sendiri. Kalian tuh sukanya apa sih? Suka biologi, suka menyanyi, suka bikin musik, suka bikin video TikTok, whatever it is. And the second is to really nurture this talent. Nurturing means putting the time and doing this in daily basis with a clear goal. Jadi tiap hari ada waktu buat belajar, ada waktu buat menyanyi mungkin, ada waktu untuk main basket, ada waktu buat bikin video TikTok. And I think sometimes you might think that mungkin kita kayak karena tiap hari belajar terus, tiap hari nyanyi terus, mungkin bosan lah ya intinya. And that's completely fine. And I think the most important thing is here is to putting the time and the work. And what I noticed that selama saya di MIT, sama saya juga sekarang lagi S3 di UCSF, saya bertanya-tanya kenapa kok kayak tipe-tipe karakter apa aja sih orang-orang yang punya yang di MIT juga mahasiswa di MIT itu karakternya paling penting tuh kayak gimana sama kesamaan karakter yang saya ketemui selama saya S3. And it's only one thing, which is grit, kegigihan. Kegigihan itu yang buat kita untuk terus maju, untuk terus mau, and that we always want to be better. Jadi kita pengen terus buat menjadi versi yang lebih bagus dari kita sendiri. And I think that's what it really takes to win in a competition or to get into the top university in the world or even to pursue a PhD. And I think it's pretty simple to the very core of it, and lumayan simple kok tips buat menjadi mahasiswa, buat menjadi pemuda milenial yang bisa buat kontribusi ke negara. Satu, harus tahu minat bakatnya dirinya sendiri. Kedua, harus bekerja keras untuk menurture minat dan bakat ini. And I was very lucky that I got into MIT. Jadi saya masih paling beruntung banget bisa kuliah di MIT. Cuman satu-satunya mahasiswa dari Padang kayaknya yang pernah kuliah di MIT. Selama kita di MIT itu kita selalu dikasih tahu kita itu belajar, kita itu menjadi engineer or scientist only for one goal, which is to make the world a better place. Kita harus membuat dunia ini lebih bagus lagi sebagai seorang scientist or engineer and saya merasa beruntung sekali waktu itu selama di MIT itu dikumpuli orang-orang yang punya aspirasi buat membuat dunia ini lebih bagus lagi. Bukan cuma untuk memperkaya diri sendiri atau cuma buat intinya kayak membahagiakan orang tua diri sendiri saja, tapi benar-benar semua orang teman-teman saya temui, atau teman-teman yang dari Indonesia juga really want to contribute back to the country. Jadi setelah sama saya di MIT itu ada berapa orang yang saya overlap with yang juga jurusannya juga biologi atau biological engineering, dan kita semua sekarang lagi S3 atau lagi di medical school, and simply just because kita semua pengen balik ke Indonesia dan contribute, membantu membangunkan nagari. I think that's the word. And I think this is the mentality that almost everyone have at MIT. And I think this might be also the third tips that I want to give you guys. It's what makes I think when MIT is looking what type of I think I realized that the type of students that get into MIT are the students that understand the problems in their surrounding. Jadi maksudnya adalah kebanyakan anak-anak mahasiswa yang keterima di MIT itu anak-anak mahasiswa yang sadar akan masalah-masalah yang ada di sekitarnya, masalah-masalah ada di sekitar hidupnya, atau masalah yang ada di society, masalah di masyarakat, di kemasyarakatannya. And I think a lot of us get accepted to MIT because
we aware of this problem and we put actions into it. Dan masalahnya itu bukan harus masalah yang besar sebenarnya. Saya salah satu essay saya tulis pas masuk ke MIT itu essay tentang gimana cara saya pas saya tiap kali saya pulang ke rumah, saya suruh anak-anak buat datang ke rumah buat saya bantuin belajar. It's simply like that. Saya dulu besarnya di Bumi Turun. Gak banyak yang dari anak-anak dari Bumi Turun itu yang bahkan selesai buat lulus buat SD. Banyak teman-teman saya malah nggak lulus SD, nggak lanjut kuliah ke SMP, bahkan nggak SMA, dan bahkan nggak ada yang lanjut buat kuliah ke universitas sama sekali. And I think selama saya masih kecil, ibu saya selalu bilang kalau pendidikan itu sangat penting sekali. Kalau Gary nggak mau tiap hari ngangkat batu dari sungai buat dijual, buat hidup, you should study really hard. Kamu harus serius dalam belajarnya. And that's something that stick with me even until now. That education is one of the most important thing and is the key to get out of the poverty. Kalau pengen keluar dari kemiskinan, kita harus rajin belajar. And jadi selama saya di SMA dulu, tiap kali pulang ke rumah, saya selalu buka rumah saya buat anak-anak biar datang, saya bantuin belajar, saya bantuin ngerjain PR atau apalah intinya. Soalnya saya sadar orang-orang sekitar saya itu nggak peduli sekali sama pendidikan. And this kind of mentality, understanding what is the problem in your society and putting action into that means that you are trying to make the world a better place in your own way. And this is what MIT look for in their students. Jadi MIT itu suka orang-orang yang pengen berkontribusi ke society, pengen kontribusi ke negaranya sendiri. And I think that's why I got accepted into MIT. And I think being at MIT shaped my own aspiration. And now I'm pursuing PhD simply because I want to go back home to Indonesia and contribute back. And for me, my way is to help establish the biotechnology industry in Indonesia. And I think I will reiterate. Jadi ada 3 tips buat adik-adik sekalian. 1, harus tahu minat dan bakatnya sendiri. Jadi tanya ke diri sendiri, saya sukanya ngapain sih sebenarnya? Saya sukanya itu kayak, misalnya kalau saya waktunya luang, lagi bengong-bengong aja, nggak main HP atau ngapain, saya sukanya tuh ngapain? Nggak harus cuma belajar kok intinya. Kamu juga bisa bikin video TikTok yang bagus, and if you put really a lot of work into it, you can be really famous, and that could be your career. For me, simply back then, I really enjoyed biology. It helped me understand the world. It helped me become more religious in a way, because sometimes when I read the Quran and I read the textbook about biology, in my head things makes more sense, and I enjoy it simply because of that. Jadi harus tahu minat bakatnya sendiri. Yang kedua, harus mau bekerja keras dan memberikan waktu buat menurture minat dan bakat ini. Because as I said, you're not gonna be good at something just overnight, or over a week, or over a month. It took years to be really good at something. Yang membedakan Mozart dengan orang-orang pemusik lainnya, atau pelukis terkenal, atau semua artis, or even like a writer, or like a scientist. The difference between them is the amount of time and the work they put into their talent and passion. Like all this, kayak semua peraih Nobel ini nggak meraih Nobel dalam waktu setahun atau 2 tahun, 3 tahun. They put a lifetime of work and passion into their work, and hence they're awarded by a Nobel like awards. So, kedua, harus mau bekerja keras, memberikan waktu buat menurture talent diri sendiri. Yang ketiga, buat menjadi milenial yang mau berkontribusi ke negara, you should aware of the problem surrounding you. Jadi kalau misalnya kita lihat tuh, kayak mungkin di daerah kalian sadar, oh kayak dapat air susah di sini, and you aware that, jadi kayak kebanyakan petani itu susah banget hidupnya gara-gara kita itu nggak banyak proses air. And then you can simply, what can you do about that? Or as simply as I did, I noticed that no one in my village cares so much about education. Gak ada yang peduli sama pendidikan sama sekali.
and I took a very simple step, which is giving awareness, telling these kids that it is really, really important to do well in school. And I'm the living proof. And I told them, like, if I don't do well in school, I wouldn't end up at SMA Pribadi. I wouldn't even end up at MIT. I wouldn't end up in here if I don't take my school really seriously. And I think with that, I think I'm more curious what kind of question you have for me. So I would let Ayu to lead this discussion, and you guys have any question for me? Sangat luar biasa ya oleh Kakanda mengenai bagaimana sih sebenarnya untuk menggali potensi kita. Nah, berbicara tentang passion nih, tadi Kakanda menanyakan apa sih sebenarnya passion dari saya. Nah, kok dari saya sendiri di sini untuk passion, saya merasa saya lebih kayak di bidang bagaimana kepenulisan, baik itu misalnya kayak karya tulis, artikel ilmiah, dan lain sebagainya. Nah, mungkin selain itu nih Kakanda, kita kan tadi udah ada nih 3 tips ya untuk menggali potensi kita sebagai milenial muda. Nah, di antara itu tahu minat bakat kita, kemudian kita mau bekerja keras dan memberikan waktu kita untuk mengasah skill ataupun potensi yang kita punya. Dan yang ketiga adalah kita aware dengan masalah yang terjadi di sekitar kita. Nah, terkadang gini Kakanda, kita tahu, terkadang kebanyakan para pemuda itu dia sudah tahu apa yang dia sukai. Oh, aku suka ini. Nah, tapi terkadang ada kendala di mana dia ingin melanjutkan ke step kedua. Nah, beberapa kendalanya itu salah satunya adalah di mana beberapa orang ataupun orang yang seharusnya berada di belakang dia untuk menyokongnya, tapi malah meragukan bahwasanya kayaknya kamu nggak bisa untuk seperti ini, seperti yang sudah pernah dirasakan nih oleh Kakanda pada saat ingin melanjutkan ke SMP 1 Padang. Nah, kira-kira Kakanda bagaimana sih cara kita untuk mengantisipasi dan ibaratnya menyelesaikan permasalahan tersebut agar kita sebagai pemuda milenial bisa terus melanjutkan potensi yang kita punyai tanpa kita tuh nggak terpengaruh dengan kata-kata seperti itu. Yeah, and I think I'm also the victim of this, as you said. Dulu pas keterima di MIT, paman saya bertanya, jadi mau jurusan apa di MIT? Terus saya jawab biologi. Terus dia bilang, aduh ngapain jauh-jauh ke MIT, kayak the best technology, University Institute for Technology in the world, that you're gonna study biology. That's what he said. What are you gonna do with that? Dia tanya ngapain jauh-jauh ke MIT, ke Institut Teknologi, kalau maunya malah belajar biologi. And I think this, when I realized that, like, actually, I don't think I care much about your opinion because I don't think you know anything. And I think this is the power of being a student here in Millennial. Like, we don't really need anyone validation. And there's something that maybe when it comes for your parents, it cares a lot. And I think I understand that. Menurut saya sangat beruntung soal punya orang tua yang sangat mendukung saya sendiri dan nggak ada ekspektasi sama sekali, nggak pernah nyuruh saya harus ikut itu, nggak boleh ikut ini, malah memberikan saya kebanyakan freedom to pursue something that I'm passionate about. And it's something I'm really grateful of because saya sadar bahwa salah satu minat bakat saya yang saya suka itu malah keluar dari dalam diri saya sendiri, which is much stronger compared to if you're into something because that's what your parents told you to do or what your teacher told you to do. So as I said again, kita harus tahu minat dan bakat. That's something that you have to come from yourself. Something that you understand, you recognize that something you really enjoy, and then you told yourself that I think I can be really, really good at this. And I understand it's really, really hard because selama saya juga di SMA juga kayak, aduh ngapain sih belajar biologi, kayak gak penting banget, kayak emang jadi mau jadi dokter. Kalau mau jadi dokter, ntar kayak profesinya jadi apa? So many people ask about that. But I think back then it felt like their opinion matters, but honestly, it doesn't. Like, none of this opinion matters because you know from yourself that this is something that that you really care about this, you really enjoy about this, and that's what matters to you. And kita sekarang itu malah beruntung jadi milenial gitu, soalnya there are so many resources. There are so many resources online that you can look for to be better at something that you are pursuing.
dulu selama saya ikut Olimpiade Biologi itu saya harus ke perpustakaan ITB buat fotokopi buku so I can read them all. But nowadays it seems really easy. I think you can find all this PDF or ebook, and like MIT, for example, has like open courseware that like you can take all these online classes. And if you want to be really good at music, there are so many resources on YouTube how to play certain instruments. Or if you want to do painting, how to learn how this new technique of like painting and things like that. There's so many resources out there, and it's up to you. It's really, really up to you that whether you're willing to look for them or not. And at the end of the day, you don't need all these validations. All the validations come from yourself. And I think, as I said again, to recognize your own talent and passion, so it really has to come from you. And when it comes from you and you already know it, that I really like to write. Saya suka nulis blog, saya suka nulis puisi, saya suka nulis cerpen. And yeah, then you don't really need everyone's validation. And I think as long as you're willing to put the time and the work, at the end they will recognize that. Jadi pas saya dulu ikut Olimpiade pertama kali OSN di Manado 2011, gak ada yang ngarep saya dapat medali. Malah kayak mikirnya, aduh Gary kayak nggak mungkin dapat medali. But I got home bringing a gold medal, and then shut everyone up. So you don't really need to prove anything to them, but I think you just need to prove it to yourself. So it has to come from within, and when it's come from within, you don't need everyone validation, and it might be hard. So my advice to that is to surround yourself with people who has similar passion, and I think that's the most important part. Jadi kalau kamu suka Olimpiade Matematika, ya temannya sama teman-teman anak-anak yang suka juga Olimpiade Matematika atau juga ikut Olimpiade yang lain. If you really like to write, find a community of bloggers or writers that you can get along with and you spend time with that can give you the right kind of mentorship to nurture your talent. And I think that's the most important advice that I can give to you. Dealing with this not just your self-doubt, but people that doubting your ability and your passion. Thank you Kakanda Gary. Dan di sini kita dapat poin pentingnya nih teman-teman semua. Bahwasanya dalam kita memiliki passion yang kita miliki, kita adalah sosok yang paling tahu apa yang menjadi kenyamanan bagi kita dan apa yang akan kita jadikan grit kita untuk kita usahakan. Nah di sini mungkin kita tahu bahwasanya banyak orang bakalan nggak bisa kita tutup mulutnya satu persatu untuk mendukung kita melakukan passion yang kita inginkan. Tapi seperti yang dikatakan oleh Kakanda Gary bahwasanya kita buktikan apa yang kita miliki, apa yang kita minati dan yang kita punya sebagai potensi diri kita, dan kemudian kita mendapatkannya, maka itu akan menutup mulut mereka semua dengan sendirinya. Oke Kakanda, sebelum kita melanjutkan nih diskusi kita, sambil kita melanjutkan, diberitahukan nih kepada teman-teman semua bahwasanya kita masuk ke sesi pertanyaan, di mana teman-teman bisa melayangkan pertanyaannya di kolom chat untuk bertanya kepada Kakanda Gary, kira-kira apa nih yang masih menjadi pertanyaan teman-teman semua. Dan nanti kita bakalan menjawab dan mendiskusikan 3 pertanyaan pertama yang teman-teman berikan. Oke, nah sebelum itu sambil kita menunggu teman-teman bertanya nih, bisa ya ditanya di kolom komentar. Mungkin kita bisa bahas sedikit nih Kakanda tentang masih perihal passion. Jadi terkadang kita pernah, misalnya beberapa pemuda merasa gini, dia memiliki ada dua potensi beratnya. Salah satu potensi, dia merasa nyaman melakukan hal itu dan merasa ketika dia melakukan itu adalah zona yang dia tuh memang merasa nyaman dan merasa energi dia tuh terkumpul ketika dia melakukan itu. Sedangkan ada satu potensi lagi di mana dia tidak terlalu nyaman, tetapi ketika dijalanin kedua potensi ini, ternyata dia jauh lebih bisa untuk meningkatkan potensi yang sebenarnya dia tidak terlalu nyaman. Jadi sebenarnya bagaimana kita mencari tahu yang mana sebenarnya lebih menjadi potensi diri kita untuk bisa kita kembangkan lebih maksimal lagi ke depannya. Begitu Kakanda. Yeah, thank you for that question. And I think for me this is something I'm actually struggling about. Jadi saya sendiri suka banyak hal sebenarnya. Jadi saya bilang dulu suka matematika juga, suka fisika, suka biologi, suka kimia, and I think I simply enjoy a lot of things.
And it's not a bad thing to be good at a lot of things. But it's important to be really, really, really good at one thing. And even this is my mantra that I told to myself, that I should aspire to be jack of all trades, but a master of one. And I think it's, jadi nggak perlu pusing, oh saya sukanya ini tapi suka ini, harus milih nggak sebenarnya. You don't need to worry about that. I think kita harus tahu, oh sebenarnya suka ini juga. We should try them all and give them a shot. At the end of the day, you ask yourself which one that you spend your time the most and give you the most happiness. It's probably that one that you should pursue. Dan saya merasa juga ini pas kuliah dan sekarang ngelanjutin PhD. Saya tanya diri saya, Ger, kamu tuh jagonya apa sih sebenarnya? Suka ngapain sebenarnya? Kayak, if you can pick one thing that you want to do for the rest of your life, what it should be. And saya sebenarnya juga suka diving, suka scuba diving, I really care about the environment, especially the coral reef. I care about the animals and things like that. So I thought, like, I don't know, maybe I should be a marine biologist. And kita Indonesia negara maritim, and we have one of the highest biodiversity of coral reef in the world. Maybe I should be a marine biologist after this. That's what I thought to myself. And also, I realized that actually, I simply enjoy doing research, doing experiment, designing my experiment, asking the right question, reading papers about it, when things doesn't work, and asking myself what went wrong, troubleshooting my experiments. That's something that at the end of the day, I truly, truly enjoy. So I spend a lot of my time doing this, and I'm good at it. Jadi aku udah tahu bakal ngasih waktu yang banyak buat ngerjain riset, and I'm thinking that aku lumayan jago ngerjain riset, and at the end of the day, I thought that this could be the one. I think this could be the one that I should put a lot of time and effort to nurture. Hence, right now I'm pursuing a PhD. But at the same time, I go scuba diving, I help marine biologists research. And also at the same time, I help doing some kind of mentorship, and because I care about that. At the same time, I also do some music. I play gamelan, Balinese gamelan on the side. At the same time, I also do watercolor painting, because that's something I also enjoy. At the same time, I like to cook, and I like to be better at my cooking as well. So there is nothing wrong to be really good at a lot of things, but it's important to have something that you are really, really, really good at, and that's something that you care about. And there is this like really famous saying in Japanese called the ikigai, which is finding a profession that, one, something that you're really good at, and second is something that you truly enjoy, and the third is something that can benefit the society. And when you find all of these three, then you're set for life. And I think when you're looking for like, okay, apa sih sebenarnya passion saya? Soalnya saya suka A, suka B, suka C, suka D juga. Maybe you should ask yourself that, okay, sebenarnya kalau saya pengen berkontribusi buat ke negara, apa sih yang bisa saya, dari antara passion ini, mana yang bisa bikin saya bisa berkontribusi lebih besar lagi? And for me back then, is pursuing a research and doing a PhD. Because I thought that, so saya sadar saya sebenarnya lumayan beruntung, soalnya nggak banyak orang Indonesia yang dapat kesempatan buat kuliah lanjutin S3 di universitas top dunia. So I took the opportunity and I'm pursuing that. Then that should be your consideration as well when you're choosing what kind of thing that I should be really good at. If you think that, okay, saya bisa ikut, mungkin sekarang lebih jago lagi melukis, and maybe with your painting you can tell a lot of story, a lot of struggle, a lot of, I don't know, the problem of society in increasing in awareness. And maybe you can contribute in that way instead of like you're making stupid random TikTok dance videos that, I don't know, contribute nothing to the society. So when you're making decision, you put in mind that it's not only something you're passionate about, but how this talent and passion
can help me contribute back to the society. And I think that's also equally important, just not being good at something. Yes. Oke, thank you Kak Kanda. Nah, di sini kita sudah terjawab ya bahwasanya ketika kita masih bingung terhadap potensi apa sih atau passion apa yang kita miliki untuk bisa kita kembangkan, di mana di sini kita cari apa yang lebih bisa untuk kita lakukan untuk lebih kita jadikan kontribusi untuk dunia. Sehingga misalnya seperti Kak Kanda Gary, di mana dia memiliki banyak hal yang disukai, banyak hal yang dia bisa dan mampu untuk dilakukan. Namun di sini kita bisa mengkontribusikan lebih banyak misalnya dalam penelitian ataupun hal lainnya. Nah, di sini Kak Kanda berhubungan juga dengan pertanyaan yang sudah ada nih di kolom komentar tentang berbicara menemukan potensi. Nah, tadi itu adalah menemukan potensi ketika kita bingung yang mana nih potensi kita. Nah, di sini ada teman kita yang bertanya, gimana sih sebenarnya mencari tahu potensi kita ketika kita emang benar-benar nggak tahu, kayak merasa kayaknya saya nggak punya potensi deh gitu atau segala macamnya. Dan kemudian Kak Kanda dilanjutkan ketika kita masih belum tahu potensi kita dan kita juga udah mencoba untuk memasuki suatu jurusan tertentu ataupun perkuliahan tertentu dan ternyata kita merasa bahwasanya kita tidak terlalu berbakat di bidang tersebut. Nah, tapi kita masih bisa untuk mengikutinya. Lantas, apakah kita harus melanjutkannya atau kita mulai semuanya dari awal dengan hal yang mungkin kita minati ataupun yang kita bakat dalam hal tersebut? Bagaimana Kak Kanda? Yeah, this is actually really difficult question, I feel like. And menurut saya semua orang kayak pernah mengalami kondisi seperti kayak gini. Salah satu teman dekat saya di SMA dulu, dia tipe anak yang orang tuanya itu sangat banyak, pokoknya hidupnya itu sudah ditentuin aja sama orang tuanya. Jadi dulu disuruh, Agung harus ikut lomba ini, Agung harus belajar ini, harus suka ini, harus ikut ini, harus lulus sekolahnya di sini, habis itu lulus di sini harus lanjut ke sana. So I think his parents put so much, I think his parents planned his entire life already. Dan orang tua juga pengen dia harus lanjut ke dokteran, jadi biar bisa jadi dokter in the future. And I said to you before, I was pretty lucky that saya merasa beruntung karena orang tua saya nggak ada ekspektasi sekali sama saya. Mereka bilang hidup itu hidup kamu sendiri, jadi kamu terserah kamu pengen apa aja, but you have to be responsible for yourself. Dan akhirnya teman saya ini lanjut kuliah kedokteran dan malah drop out 2 or 3 months before he graduated. Soalnya dia sadar kayak, I cannot do this anymore. I don't want to be a doctor. And I think he realized that his passion is actually, he wants to be a writer. And that's completely fine. And it took a lot of courage and gut to call it quit and to pursue something else. And that's not a failure at all. It's completely fine. And you're just going through a different direction of your life. And as I said, it takes a lot of gut and courage to do so. Realizing that this is not it and I want to pursue something else. But on the other hand, if you feel that, okay, I don't know, I really like this thing, but I'm not good at it at all. Like, I just don't have the talent for it. Or, okay, it seems that it comes naturally for a lot of people, but it doesn't come naturally for me. And I think I felt that in many ways. Saya pernah pas saya ikutin belajar gamelan, that's something that I'm not very good at. Like, but I really enjoyed it. And I think it comes to, if I practice more and I put more time to it, will I be better than anyone else? So maybe have that kind of mentality as well. But at the same time, if you think that actually saya sudah ngasih banyak waktu untuk ngerjain ini terus-terusan, and I think saya sadar kalau saya nggak ada improvement sama sekali, nggak bisa lebih bagus lagi, and maybe I should try something else too, and that's completely fine as well. There's nothing wrong with that. But at the end of the day, it's always you know yourself the best. You recognize something that you truly enjoy, and I said it's not, and it doesn't come naturally for a lot of people. Saya salah satu punya teman, dia lahirnya itu punya bakat musik, pinter banget. Salah satunya itu pernah dia cerita, pernah dia diajakin konser sama orang tuanya, terus dia pulang ke rumah, dia mainin musiknya di piano tanpa tahu notnya sama sekali. Dia cuma dengar, and he played that on his piano. And he knows that that's something that he's gifted. Jadi dia punya bakat,
jago banget ini sama sekali. But right now, what does he do? He's actually a computer scientist. So dia tahu kayak, actually this is something that he could be really, really good at, but he realized that his passion is not that. And it's the opposite thing. Some people born with a gift and he decided not to pursue that gift, and that's completely fine as well. Saya juga punya teman musikal yang dia itu sebenarnya nggak jago musik, tapi lahir di keluarganya yang peduli banget sama musik. Tiap hari diantarin sekolah buat belajar musik. Dan ikut lomba, ikut bakal kasih performance and everything. And now he's a professor that teach music in a top like university in New York. And when I asked him like, do you have a talent? Like, do you just born play good at music? And he simply said, no, I don't think so. I don't think I have the best ears. I don't think I have the best hands, but I work hard for it. That's why I end up here. So these two opposite things that sometimes you're born with a talent, but you decide not to pursue it because you know that you want to do something else. Or sometimes you just really like to do something and you realize that I'm not going to be good at it, but I'm going to give it my all. And I'm going to try to work really hard. And at the end of the day, we'll see. And both of them are completely fine. At the end of the day, it's really about like, is this something that I really, really want to do for the rest of my life? Or is this something that makes me really happy? Or is this something that I'm willing to put the time and the work every day? If the answer is yes, give it a go. Like, no doubt, no question. If the answer is no, well, you have a lot of time and exploration. When I was, selama saya di MIT itu, salah satu mahasiswa favorit saya, teman saya itu, malah orang tua umur 51 tahun. Dan dia duduk di sebelah saya ngambil kelas genetika. And I simply ask like, kenapa kamu punya anak seumuran saya dan sekarang malah kuliah yang sama anakmu sendiri, kayak why do you decide to do this? And she said, I don't know, I was taking classes with my son and I realized that biology is something that I'm really passionate about. I'm really curious. I'm very interested. So I decided to go back to school. Sekarang S1 lagi and studying biology. So there's nothing such as like, oh, it's too late for me to change something. It's too late for me to learn this new thing. It's too late to do this. It's too late to do that. There's no such things. I think as long as you're willing to put the work and the time, I think you can do and learn anything. And especially in a world where it's so easy to pick up a new skill set or a new talent, given the time and the work that you're willing to put. Oke, terima kasih Kang Anda. Nah, di sini kita tahu intinya adalah explore. Kita eksplorasi diri kita untuk mengetahui potensi kita dan give the time untuk kita mengasah apa yang kita miliki tersebut. Nah, di sini kita udah ada pertanyaan lagi nih Kak Anda. Bahkan udah lumayan banyak. Dan di sini pertama adalah ada pertanyaan tentang kebanyakan dari kita tuh terkendala dalam bahasa Inggris ketika kita ingin misalnya melanjutkan untuk kuliah di luar negeri atau lain sebagainya. Nah, bagaimana sih mungkin bisa nih di-share pengalaman dari Kak Anda bagaimana dalam memprepare atau mempersiapkan dalam bahasa Inggris untuk di luar negeri. Nah, bagaimana Kak Anda? Sebenarnya bahasa Inggris saya nggak sebagus ini pas lahir gitu. Lahir langsung bisa belajar bahasa Inggris. It's not true. Sebenarnya bahasa Inggris salah satu mata pelajaran yang saya sangat insecure sebenarnya. Paling nggak bisa dulu bahasa Inggris, paling takut malah pelajaran bahasa Inggris. Soalnya dulu teman-teman pada les bahasa Inggris lah, di apalah, di inilah, di situ. Dan orang tua saya nggak mampu untuk bayarin saya buat les bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris saya nggak pernah sebagus teman-teman yang lain. And I felt very insecure about it. Saya malah kayak takut sebenarnya sama pelajaran bahasa Inggris. Soalnya nggak jago, nggak ngerti, dan nggak ada resources. But I think saya merasa beruntung soalnya dulu pas kuliah di pribadi dikasih waktu 3 bulan buat cuma belajar bahasa Inggris. So given the resources, I really put the work and the time to be better at it. And at the end of the summer school, I actually got the highest score and I was very proud of it because I literally have zero knowledge and background before that. And again, it comes to that, are you willing to put the work and the time? And you can simply make it really fun too. Saya dulu belajar bahasa Inggris sebenarnya dari belajar nonton film sebenarnya kebanyakan. Dulu salah satu TV series favorit saya itu namanya House MD, cerita tentang dokter yang harus
harus menghadapi masalah penyakitan yang lumayan unik. And I decided, okay, I really like this show, and I also want to take this opportunity to improve my English. And the way I do that is just I start with like watching the show using like an English like sound, but I use Bahasa subtitle. And I stop one time at a time, trying to listening and like, what does it say? What is the translation? And I think the next step for that is I start watching it with English subtitle. So I can hear him and I can also watch the English subtitle down there. And as I progress through that, I can listen just the English part without any subtitle. And that's when I know that like, oh, what's this out there too, right? And you can listen to music and then try to read what is the meaning of this music, what is the actual like transcript of this music. You can go to YouTube and start watching videos that are now in English and take your time, like pause it, kayak nonton video, terus kalau nggak ngerti, rewind lagi, tadi ngomongnya apa, terus coba cari di Google apa sih artinya maksudnya tadi. So you can make it really fun. And for me as well, like I start reading books in English too, and it takes a lot of time at the beginning. Tiap sekali saya belajar belajar biologi, teks biologi dalam bahasa Inggris itu susah banget awalnya. Tiap kali harus buka kamus, ini artinya apa, ini artinya apa. Kayak baca dari satu paragraf. But again, when you're trying really put the time and the work, you'll see the progress. And like maybe like this week, I can finish satu halaman dalam seminggu, so nggak aktif sama sekali. But next week, maybe saya bisa baca satu halaman dalam waktu 5 hari. And yeah, I think again and again and again, it's about your grit, kegigihan, kemauan nih kegigihan kita, biar bisa lebih bagus dari versi kita sebelumnya. And it comes to anything. Your work, your passion, or your talent, anything really. You want to be better in English, you have to have the grit. And this is like the only, when I think especially at MIT, the only characteristic that are similar that everyone has at MIT is that they have really, really strong grit. They really want to be the better version of themselves. That's why they decide to take harder classes. They try to like push themselves, doing new things, explore new talent, taking new classes they never really thought about, because you really want to aspire to be a better version of yourself. And I think this is the mentality that I feel that all the Indonesian that end up studying at MIT also pursuing PhD has. And you should start having that kind of mentality as well. I really want to be better than before. And if you have that willingness, and I think you're gonna also willing to put the time and the heart.